حوالے سے جو وزیر اعظم کی خواہشات اور کابینہ کی خواہشات ہیں وہ میں نے ان کے گوش گزار کی، اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اختصار سے جو اہم فیصلے ہیں کابینہ کے وہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ جو لکھا ہوا جو پڑھنا ہے اس کی اپنی اہمیت ہے، کیونکہ شاعری تو بندہ کسی بھی وقت کر سکتا ہے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت آج وفاقی کابینہ کا پہلا اجلاس منعقد ہوا۔ اپنی ابتدائی گفتگو کے بعد نگران وزیر اعظم نے کابینہ کے ہر رکن سے ان کی وزارت کے امور پر گفتگو کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ نگران حکومت کی توجہ ملک کی معیشت پر رہے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہمیں من حیث القوم اور بالخصوص کابینہ کے جو سرکاری اخراجات ہیں ان کو کم کرنا ہوگا۔ ملک کو درپیش سلامتی کے جو چیلنجز ہیں ان سے نمٹنے کے لیے ہم دن رات کام کریں گے۔ انہوں نے فرمایا کہ مسئلہ کشمیر ہماری روح ہے جسے نہ ہم کبھی نظر انداز کر سکتے ہیں اور نہ کریں گے۔ نگران حکومت الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ ملک میں صاف اور شفاف انتخابات کے انعقاد کے لیے بھرپور تعاون کرے گی۔ اسی سلسلے میں چیف الیکشن کمشنر صاحب سے ملا۔ وزیر اعظم صاحب نے فرمایا کہ الیکشن والے دن پہلا ووٹ میں اور میری کابینہ کاسٹ کرے گی۔ پاکستان میں تمام شہریوں کو یکساں حقوق حاصل ہیں۔ ہم کسی بھی فرد، فرقے اور قوم کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر اعظم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا احسان مند ہوں کہ انہوں نے مجھے قوم کی خدمت کا موقع دیا۔ وزیر اعظم صاحب نے ملک میں جو بنیادی ڈھانچہ ہے، روڈ، راستے، انفراسٹرکچر، اس کی اثر نو تعمیر و بحالی کی ضرورت پر زور دیا۔ سیکرٹری کابینہ نے نگران کابینہ کے اراکین کو کابینہ کی کارروائی اور رولز کے حوالے سے تفصیلی طور پر آگاہ کیا۔ جڑاں واقعے کے حوالے سے نگران وزیر اعظم نے کہا کہ اسلام کے نام پر کسی دوسرے مذہب کی تضحیک نہیں ہونے دیں گے۔ ریاست کی طاقت مظلوموں کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہم اکثریت ہیں لیکن میجورٹیرین طرز عمل اختیار نہیں کریں گے۔ جتنا بھی مطالعہ کریں، اسلام ہمیں کہیں بھی اقلیتوں یا دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ وزیر اعظم نے معاشی بحالی پر ایک کمیٹی تشکیل دے دی جس میں وزارت خزانہ، وزارت تجارت، وزارت توانائی، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل اور دیگر متعلقہ وزارتوں کے ارکان شامل ہوں گے۔ یہ کمیٹی پاکستان میں معاشی بحالی کے عمل کی نگرانی کرے گی۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ اسلامی تعلیمات کے فروغ کے لیے پاکستان ٹیلی ویژن عالمی ماہرین کی نگرانی میں تجوید قرآن پر پروگرام نشر کرے گا۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ پاکستان کے ثقافتی ورثے، روحانیت، صوفیزم کو اجاگر کرنے کے لیے شاہ عبداللطیف بٹائی، خوشحال خان خٹک اور بلے شاہ جیسے شعراء و صوفیاء کے کلام کو قوم تک پہنچانے کی صحیح کرے گی اور اس کے لیے تمام متعلقہ ادارے اپنا کردار ادا کریں گے۔ میں ایک جملہ پھر کہہ دوں کہ جو میری گفتگو ہوئی چیف الیکشن کمشنر صاحب سے، ان کو میں نے کابینہ کی طرف سے اور وزیر اعظم کی طرف سے اور اپنی وزارت کی طرف سے یہ یقین دہانی کرائی کہ آئین اور قانون کی روشنی میں آپ جو انتخابات کرائیں گے اس کے لیے آپ کی مدد اور اعانت کرنا اور وہ تمام انتظامی تبادلے کرنا جو آپ کی نظر میں انتخابات کو آزادانہ اور منصفانہ بنانے کے لیے ضروری ہیں،
اس کے لیے ہم کمیٹیڈ ہیں اور ہم ان کے حکم کا انتظار کریں گے. بہت شکریہ. میرا سوال یہ ہے سر، جو کل جڑا والے کا واقعہ ہوا تو ایسے جی سر میرا نام ناظر سمراج ہے، ABN نیوز سے میرا تعلق ہے. کس نیوز سے جی؟ اچھا ABN سے. جی 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 سر یہ جو آپ نے مالی کا ذکر کیا ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ مزید مہنگائی ہوگی یا کچھ عوام کو ریلیف دینے کے بارے میں بھی آپ نے سوچا ہے؟ جیسے ساری دنیا یعنی پاکستان پورا کی تحریکات ساری پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا. ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ شدید ہے کہ الیکشن شاید آگے چلے جائے کچھ اس کی آئینی ضروریات کے تحت، تو کیا آپ اس چیز کو سپورٹ کریں گے کہ یہ آگے چلے جائے، یا آپ کی کوشش ہوگی کہ 90 روز کے اندر اندر یہ چھوڑ دیں؟ دیکھیں، جو معاشی بدحالی ہے، مہنگائی ہے، افراط زر ہے، غربت ہے، یہ ایک حقیقت ہے. اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اور جن لوگوں کی ملک کی معیشت پر نظر ہے، آپ میں سے وہ لوگ جو کہ معاشی رپورٹنگ کرتے ہیں، ان کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ 2015-16 کے بعد پروگریسولی ہمارے حالات خراب ہوئے. تو اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں. مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ جب پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اور خاص طور پر ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، تو وہ اپنے ساتھ افراط زر اور مہنگائی کا ایک طوفان ساتھ لے کر آتا ہے. یہ ایک حقیقت ہے. لیکن میرے خیال میں آپ تمام خواتین و حضرات کو اس کا علم ہے کہ ہم لوگ ایک IMF کا منجمد پروگرام تھا، وہ بڑی مشکل سے وہ اس کو دھکا دے کے اسٹارٹ کرایا، اور ہم لوگ ایک اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ اس میں ہیں، اور اس میں ہم نے کچھ وعدے وعید کیے ہیں IMF کے ساتھ، کچھ کمٹمنٹس کی ہیں. ان میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم بہت زیادہ سبسڈیز نہ دیں. جو ملک کی معیشت کا حال ہے، جو ہمارے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذرائع کا جو حال ہے، اس میں یہ ممکن نہیں ہے کہ ہمارا جیسا ملک مہنگا تیل خریدے اور سستا بیچے. تو یہ ہم چاہیں نہ چاہیں، ہمیں پسند ہو ناپسند ہو، لیکن اس حکومت کو یہ کرنا پڑا. اس لیے یہ بات درست ہے جب لوگ پیٹرول بام کی بات کرتے ہیں اور جی وہ وغیرہ جو اصطلاحات، رنگین اصطلاحات آپ لوگ میڈیا میں استعمال کرتے ہیں، مجھے اس کا احساس ہے. لیکن یہ ایک مجبوری ہے. مشکل یہ ہوگی، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت زیادتی ہوگی کہ ملک اس حال میں ہو اور آپ کی کابینہ اور آپ کے وزراء اللے تللے کریں. اگر لوگ مشکل میں ہیں تو آپ کی جو قیادت ہے اس کو کم از کم علامتی طور پر یہ تو کرنا چاہیے کہ آپ کے جو ٹیکس ہیں، ٹیکس پیئرس، آپ کے جو ٹیکس روپیز ہیں، اس کو بے دردی کے ساتھ خرچ نہ کریں. اسی لیے میں نے جو ابھی نوٹس پڑھے ہماری کابینہ کے تو اس میں اس بات پر زور دیا ہے کہ جی ہم اپنے اخراجات بڑھائیں نہ. جب آمدنی نہیں بڑھ رہی تو اخراجات بڑھانے کا کوئی ہمیں حق نہیں ہے، اخلاقی حق نہیں ہے. میں نے کل پرسوں بھی یہ کہا کہ ہمارا جیسا ملک جو ہمارے ذرائع محدود ہیں، پھر ہم اپنے خرچے بڑھاتے جا رہے ہیں، پھر ہم تو کہیں IMF یا کہیں قرضے شرزے جا کر لے لیتے ہیں. غریب آدمی کس کے پاس جائے گا؟ وہ کس سے قرضہ لے گا؟ اس کے پاس تو کوئی IMF ورلڈ بینک نہیں ہے.
जो बंदा 800 रुपये में 20 किलो का आटा ले रहा था, अगर उसको 2500 और 3000 रुपये में आटा ख़रीद ले तो वो कहाँ से लेगा, उस कौन सा बैंक देगा उसको। तो मुझे अंदाज़ा है इस बात का। अब मैं आपका जो आखिरी सवाल था उस पे आ जाऊं। देखें, इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, और जो मुल्क का आइन है उस और कानून है उसकी नज़र में मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे डाल जाएं, और उन्होंने इलेक्शन कराने के हवाले से पूरा एक शेड्यूल और एक मंतक पेश किया है कि क्यों कब तक वो हल्का बंदियाँ करेंगे। पूरा शेड्यूल दिया हुआ है, वो मेरे पास भी है। मैं आपको बोर नहीं करूँगा वो डिटेल्स तारीख़ देकर, लेकिन ये उनका काम है। और ये आपके इल्म में भी है कि ये मामला एक हद तक सब जुडिस भी है, क्योंकि एक जमात या कुछ हमारे जो कानूनी माहिरीन हैं वो हमारी मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में गए हुए हैं। ये जो सेंसस CCI ने जो किया है, तो ये निगरान हुकूमत का काम नहीं है। इलेक्शन कमीशन जो कहेगा, मुल्क का आइन और कानून जो कहेगा, और जो अदालतें कहेंगी, उन सब की रोशनी में इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं। वो 90 दिन में कराते हैं या फरवरी में कराते हैं, ये उनका, हमारी इसमें कोई ख्वाहिश नहीं है। अगर इलेक्शन कमीशन कल कहेगा कि 90 दिन में इलेक्शन कराएं, तो हम 1 घंटा 1 मिनट अपनी इस कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। मेरे पास तो पतली गली का रास्ता है, इधर से आके मैं आपके साथ बैठ जाऊंगा। मिनिस्टर साहब, आप ये बताइएगा कि जो गवर्नमेंट हुकूमत है PTI की, उसके बहुत से लोग के खिलाफ बहुत से मुकदमात हैं, लोग कहती है। कुछ मुकदमात हैं साबिक प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जो ग्राफ्टिंग के हवाले से हैं, करप्शन के इल्ज़ामात हैं, जो कुछ ने कह भी हैं। कुछ मुकदमात जो है 9 मई के बाद बने हैं, CIDs बनी हुई है, तफ्तीश हो रही है, इससे बयान पर डेफिनेट भी होंगी। ये दोनों उस पर केयर टेकर हुकूमत जो है उसकी क्या पॉलिसी होगी, हार्ड किया जाएगा, उसको चलते रहने दिया जाएगा, इस पर क्या पॉलिसी होगी? हमारी इस पे कोई पॉलिसी नहीं है। ये मामला अदालतों में है, कानूनी तफ्तीशी रियासती इदारे अपना काम कर रहे हैं। हम इसमें किसी फरीक का रोल अदा नहीं करेंगे, न इनको इनके जो केसेस हैं इनको तगड़ा और तेज़ करने के लिए अपना कोई किरदार अदा करेंगे, न इसमें स्लो डाउन करेंगे। हम इस काम से बाहर हैं। खुशी की बात है कि हम में से शख्सियत बैठी है। सिखर में एक साथी का कत्ल हो गया आपके सामने। आप एक जर्नलिस्ट होते हुए क्या उसके ऊपर अपडेट करेंगे, और जिन लोगों की गफलत की वजह से हॉस्पिटल्स के अंदर उनकी डेथ हुई है, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आप इसके ऊपर देखें। दूसरा जरावाला का जो वाक़या हुआ है उसकी भी कोई कैबिनेट के हवाले से कोई बात हुई, और इस तरह के वाक़यात रोकने के हवाले से, और क्या वो जो जहाँ पे जो चीज़ें हुई हैं क्या वो भी विजिट की जाएंगी? क्योंकि पहले तो जो एक हाउस जला था सारी दुनिया को दिखाया गया था इबरत के निशान के लिए, ताकि उन लोगों को भी इबरत के लिए वो जगह भी दिखाई जाए कि हुआ क्या है। बहुत शुक्रिया जी। पहले तो मैंने जो नोट्स पढ़े काबीना की इजलास के, उसमें उसका ज़िक्र था, और जो वज़ीर आज़म साहब और जो काबीना के जो जज्बात हैं वो मैंने आपको बयान किए। ये 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, और ये पाकिस्तानियों का मुल्क है। तमाम पाकिस्तानियों का, उनका अकीदा, उनकी ज़बान, उनकी नस्ल, उनकी जिन्स, उनके ख़यालात, उनके नज़रियात कुछ भी हों, उन तमाम शहरियों को बराबर इंसानी हुकूक हासिल हैं, और तमाम अकायद का एहतराम करना हम सब लोगों की ज़िम्मेदारी है, और ये रियासत की ज़िम्मेदारी है। उस पर तमाम लोगों ने, तमाम कायदीन ने, तमाम अमायदीन ने दुख और अफसोस का इजहार किया है, और मुझे यकीन है कि आपका दिल भी उसी तरह से दुखी है जिस तरह से मेरा दुखी है।
اور جس طرح سے جو متاثرین ہیں ان کا دل دکھی ہے. دیکھیں پاکستان کے اندر یہ جو عدم برداشت اور نفرت کی یہ جو بھٹیاں چل رہی ہیں یہ آج سے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. تو میں یہاں پر آپ کو تاریخ پہ لیکچر نہیں دینا چاہتا، میں صرف یہی کہوں گا کہ جہاں قانون اور ریاست اور صوبائی اور سیکورٹی کے اداروں کو اپنا کردار ادا کرنا ہے، اس میں آپ کا کردار، تعلیمی اداروں کا کردار زیادہ اہم ہے. ہمیں چاہیے کہ ملک کے اندر جو ایک انسانیت ہے، جو کہ ہمارے مذہب کا بھی بنیادی اصول ہے، ہم اس کے ماننے والے ہیں جو رحمت للعالمین ہے، جو صرف مسلمانوں کا خدا نہیں ہے، تمام جو ماننے والے ہیں، جو نہ ماننے والے ہیں کسی بھی مذہب کے، ان سب کا خدا ہے. ان سب کا احترام ہمارا فرض ہے. تو ریاست اپنی ذمہ داری پوری کرے گی اور بلا تخصیص میرے خیال میں پنجاب کے جو وزیر اعلیٰ ہیں، ویسے تو لا اینڈ آرڈر صوبائی ایک سبجیکٹ ہے، لیکن دوسرے جو آپ نے دیکھا کہ پیراملٹری فورسز بھی حرکت میں آئیں، آرمی چیف نے بھی اس پر ایک بیان دیا. یہ ہم سب لوگوں کا کام ہے، یہ ہمارا ملک ہے. تو ہمارا کام ہے کہ جو یہ نفرت کے جو لاوے ابل رہے ہیں ان کو ختم کریں، اور میڈیا کے اندر، تعلیمی اداروں کے اندر، اپنے ڈراموں میں، اپنے میوزک میں، اپنی شاعری میں وہ ماحول پیدا کریں جو روکے لوگوں کو. ہر کام صرف ڈنڈے سے ٹھیک نہیں ہوگا. آپ کے دل کے اندر سے یہ آواز آنی چاہیے کہ جو میرے ساتھ جو بھائی بیٹھا ہے اس کا رنگ کیا ہے، ان کی عمر کیا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے، اس کے بھی وہی حقوق ہیں جو میرے ہیں. تب یہ ملک مضبوط ہوگا. اچھا، میں ویسے ایک تجویز دوں گا مستقبل کے لیے. یہ جو ہمارے ہاں جب بھی ہم پریس سٹاک کرتے ہیں اور 50 لوگ بڑ 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 ڈٹ 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 کرتے ہیں نا، اس سے صرف یہ ہوتا ہے کہ جس کی آواز میں زیادہ گھن گرج ہے وہ ڈومینیٹ کر جاتا ہے. بہت سارے میری جیسے نحیف آواز والے پیچھے رہ جاتے ہیں، خواتین پیچھے رہ جاتے ہیں. تو آئندہ ہم یہ کریں گے کہ جب سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوگا، ہم کس سے کہیں بھائی جس نے سوال کرنا وہ اپنا نام لکھ دے اس میں، اور ایک ترتیب بنا دیں گے، اور ہم اس ترتیب کے ساتھ کہیں گے جی اب فلاں اب فلاں اب فلاں، تاکہ وقت ضائع نہ ہو اور ہر ایک کو موقع ملے. جی فرمائیے. جی ادا. جی ادا. جی جی مجھے بہت افسوس ہے اور میرے پاس تمام حقائق نہیں ہیں، لیکن آپ جیسے آپ کا دل دکھی ہے، میرا بھی یہی اسی طرح سے دکھی ہے. جو بھی متعلقہ حکام ہیں، جو ذمہ داران ہیں، ان کو ہم اکاؤنٹیبل کریں گے. اور آپ کے وزیر اطلاعات ہونے کے حوالے سے یہ زیادہ ذمہ داری ہے. آپ جو بھی حکم کریں گے، جو تجاویز دیں گے، جو بھی قابل عمل ہوں گے، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا. صدرکی صاحب ایک تو یہ بتا دیں کہ جو کانسٹیٹیوشن کا نظام حکومت کا مینڈیٹ دیا ہے، مینڈیٹ ہے کہ تو الیکشن کمیشن کو عام انتخابات کے لیے آپ نے سپورٹ کرنا ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. دوسرا آپ نے ملک میں روزمرہ کے جو امور ہیں وہ آپ نے جو باتیں کی ہیں وہ اس میں اس مینڈیٹ سے مجھے زیادہ لگتی ہے. اور دوسری بات یہ آپ نے کہا کہ ایکسپینڈیچر کٹ کرنے کی تو نگران حکومت جو 90 دن کے لیے ہے 10 وزیروں سے بھی چلتی تھی. کل ہی پہلے دن 24 وزراء آ گئے، بعض جو ڈویژنل کے 3 وزیروں نے بھی کل. اور پرائم منسٹر سے کل ہماری جب بات ہوئی ادھر تو وہ کہہ رہے تھے مزید لوگ بھی آئیں گے. تو ایکسپینڈیچر آپ کیسے کٹ کریں گے، کوئی طریقہ کار بتایا. اور مینڈیٹ آپ کا جو ہے روزمرہ کے امور اس میں آپ کو کمیٹیاں بھی بنا رہے ہیں، معاشی بحالی کی اور باقی چیزیں بھی آپ نے جس طرح بتایا کہ ہم نے قوم کو کس طریقے سے ان کا جو بڑھانا ہے، ذہن کو چینج کرنا ہے. تو یہ مینڈیٹ میں آتے ہیں نگران سچن کے وہ اس قسم کے، کیونکہ مینڈیٹ جو کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے وہ تو الیکشن کمیشن کو سپورٹ کرنا ہے اور روزمرہ کے امور بھی.
इलेक्शंस 90 दिन में होंगे या 95 दिनों में या उससे पहले हो जाएंगे, मेरी इसके बारे में कोई राय नहीं है, न इस हुकूमत की कोई राय है, न हमारी जिम्मेदारी है। ये काम इलेक्शन कमीशन का है, वो जितने दिनों में कराएंगे, हमारी जिम्मेदारी उनकी मदद करना है। मैंने पहले ही अर्ज़ किया कि कुछ लोगों को इस पर एतराज़ है, उनके ख़्याल में ये 90 दिन बनता है, कुछ का ख्याल कुछ है, डिलिमिटेशन का एक इलेक्शन कमीशन का अपना एक रैशनल है। हम इस मैदान में नहीं हैं। वो जो फैसला करेंगे वो कहेंगे कि जी हम कल करा रहे हैं, तो हम इलेक्शन करा के इक़्तिदार जो मुंतखब नुमाइंदे उनको देकर चले जाएंगे। लेकिन ये 25 करोड़ लोगों का मुल्क है और जब तक हम हैं हमारी कुछ जिम्मेदारी है। बुनियादी जिम्मेदारी एक लॉ एंड ऑर्डर की है, तमाम निगरान हुकूमतों की, सिर्फ वफाकी नहीं। और दूसरा ये कि हम दिवालियापन में जाते जाते बचे हैं, बड़ी मुश्किल में है डिफ़ॉल्ट से बचने में। तो हम ये हरगिज़ अपनी ज़िम्मेदारी से पहलू तय नहीं करेंगे कि मुल्क मुआशी तौर पर मज़ीद डिस्टेबलाइज हो। मेरी मालूमात के मुताबिक 16 रुकनी काबीना ने हल्फ उठाया है। कुछ एक हाथ में मेरी जितनी उंगलियां हैं उनसे कम मुशीर और मुआवनीन हैं। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि अगर इसका मवाजना पिछली 2 हुकूमतों की साइज़ से करें तो मेरे ख्याल में आप ख़ुद इंसाफ करेंगे कि उसके मुकाबले पर बहुत कम है। दूसरी चीज़ मैं ख़ासे वसूख से कह सकता हूँ कि ज़्यादातर अरकान का ताल्लुक़ उनके अपने शोबे से है। अब अगर आप मुझे बताएं कि अगर आप सर्जन जनरल बना लें तो फिर इस कौम के साथ क्या होगा। तो मेरा ख्याल ये है कि ज़्यादातर लोग जो है वो अपने मुतल्लिका शोबे से हैं। कुर्बान बलोच मैं आवाज़ टीवी से। आप कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन से जो भी तजावीज़ आएंगी निगरान हुकूमत उस पर अमल दरामद करने की पाबंद है। दूसरा हुक्म आइन का है कि 90 रोज़ में इंतखाबात करानी है। अगर निगरान हुकूमत ये नहीं करती तो ये आइन से नाराफ़ी नहीं होगी। हमारे पास तहरीरी आइन भी मौजूद है और खुशकिस्मती से वो इदारे भी मौजूद हैं जो उस आइन पर अमल दरामद कराते हैं। अगर कल ये फैसला होगा कि फ़लाँ दिनों के अंदर इंतखाबात होने हैं और फ़लाँ तारीख़ को होंगे और ऐसा हुक्म इलेक्शन कमीशन को दिया जाएगा, तो इलेक्शन कमीशन जो हमें कहेगा हम उस पर अमल दरामद करेंगे। खालिद महमूद एक्सप्रेस से साहब, आज मजमूई तौर पर कैबिनेट में क्या हुआ कि पाकिस्तान को कौन सा सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश है जिसको इस कैबिनेट ने हल करना है? दूसरा, आप असेसमेंट करेंगे कि क्या इस कैबिनेट में ऐसी कैपेसिटी मौजूद है कि जो उनकी हालात हैं वो ठीक कर पाएंगे? मैं आपके आखिरी सवाल का जवाब पहले दे देता हूँ। मेरे ख्याल में मैंने आज अपने दाएं बाएं और अपने आमने सामने लोगों को देखा जो इस काबीना के अंदर हैं। मुझे तो ये बहुत ही अच्छे काबिल प्रोफेशनल लोग लगे, लेकिन वो अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। अब मैं यहाँ पर बुलंद बांग दावे करूँ लेकिन मेरा अमल उससे मुख्तलिफ हो तो उसका फ़ायदा नहीं है। आप मुझे जज करेंगे, हमारी काबीना को जज करेंगे, हमारे वज़ीर आज़म को जज करेंगे उनके आमाल से, उनके काम से। हमारा काम बोलेगा। मैं कितनी भी अपनी ख़ुद तारीफ़ी करूं, लेकिन अगर इफ़ माई वर्ड्स डोंट मीट माई एक्शंस इट विल बी मीनिंगलेस। बाकी तो मैंने आपको बता दिया है कि जो बुनियादी चैलेंजेस हैं, मुआशी अदम इस्तेहकाम से मुल्क को बचाना, जो पिछली जो हुकूमत जो बुनियादी फ़ैसले कर गई है उससे पहलू तही करने का हमें अख्तियार नहीं है। हम इकनॉमिक
या पॉलिटिकल डायरेक्शन को तब्दील करने का हमारे पास अख्तियार नहीं है। तो हम उसी पर उसी तसलसल को बरकरार रखेंगे। खातून पीछे ये माइक खातून को दे दें, क्योंकि अभी तक ख़वातीन आई नहीं हैं मेरे ख्याल में। आप थोड़ी सा दिल बड़ा करें, उसके बाद आपके पास आ जाए। जी थैंक यू सर। मेरे आपसे दो सवाल हैं। पहला सवाल ये कि क्योंकि माजी में आप कुछ बदतरीन सेल्फिशनेस का शिकार रहे हैं और कुछ दिन पहले चंद सहाफ़ियों के नाम टीवी पर चल रहे थे कि इनको इजाज़त नहीं है कि ये किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म में आए पाकिस्तान में। तो क्या आपके दौर में सेल्फिशनेस वाले सहाफ़ियों का हालात है, इसमें कोई बेहतरी आएगी, चाहे वो 6 माह तक ही है या उससे भी आगे चला जाता है? दूसरा सवाल मेरा है कि जब निगरान वज़ीर-ए-आज़म आ गए थे तो उनकी पार्लियामान में मिसिंग पर्सनस के हवाले से एक तकरीर गर्दिश कर रही थी जिसमें उनकी सोच की अक्कासी नजर आई थी। तो आप ये बताइए कि जो हमारे वज़ीर दाखिला ने क्योंकि वो भी बलोचिस्तान से हैं, तो मिसिंग पर्सन के हवाले से जो रियासत की पॉलिसी है, क्या उसमें कोई आपके होते हुए तब्दीली आएगी या फिर वो वही रहेगी जिसकी जो हमें वज़ीर-ए-आज़म जो है हमारे निगरान उनकी सोच में नजर आ रही है? क्योंकि एज ए स्टूडेंट हमने ये देखा कि आपको हमने हमेशा आइन कानून और शमूलियत की पासदारी करते और वही सबक हमें पढ़ाते हुए देखा है और सुना है। तो इन दो चीज़ों के हवाले से थैंक यू। मैं ज़ाती तौर पर भी और हमारी काबीना सेंसरशिप पे उसका कोई ईमान नहीं है। मेरे इल्म में है कि पेमरा ने एक डायरेक्टिव जारी किया था, कुछ लोगों के उसमें नाम हैं। ज़्यादातर ये वो अफराद हैं जो मुल्क से बाहर हैं, जहाँ तक मेरी मालूमात है। पेमरा बराह रास्त मेरे ज़ेर निगरानी नहीं आता और शायद मैं उनको कोई अहकामात जारी नहीं कर सकता, लेकिन वो हमारी ही हुकूमत का एक इदारा है। तो मैं ज़रा इस पर कुछ मालूमात लूँगा कि उसकी कानूनी हैसियत क्या है। लेकिन पेमरा के पहले भी बहुत सारे अहकामात आए हैं और कई अहकामात जो हैं वो अदालतों में चैलेंज हुए हैं और अदालतों ने उन अहकामात को, जिन अहकामात को अदालतों ने गैर कानूनी समझा है, उनको ख़त्म कराया है। तो हम सब उम्मीद करते हैं कि जो मुल्क का जो कानून है उसको सब फॉलो करेंगे। जहाँ तक इसका ताल्लुक़ है कि हमारे जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म हैं या वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने वज़ीर या वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले कुछ कहा था, तो उस वक्त उनकी हैसियत और थी। जब आप हल्फ उठा लेते हैं मुल्क के आइन और कानून का, तो फिर आप उसके पासदार हैं। अगर आप मुझे बताएंगे कि वज़ीर बनने से पहले किसी ख़ास जमात या उसके ख़ास रहनुमाओं के बारे में मेरे रंगीन ख़यालात क्या थे, तो शायद मेरे लिए उनका दिफा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं एक ज़िम्मेदार शख्स हूँ और एक ज़िम्मेदार ओहदे पर अब फायज़ हूँ। मैंने हल्फ उठाया है, इसलिए मुझसे किसी गैर ज़िम्मेदार बयान या कदम की तवक्को न रखी जाए। जी फरमाइए। मिनिस्टर साहब, पहले तो कांग्रेचुलेशन यू आर सिटिंग हियर एज अ मिनिस्टर। नंबर 1, ये अभी आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि हम पेट्रोल सस्ता लेकर या महंगा लेकर सस्ता नहीं बेच सकते। तो काइंडली आप हमें थोड़ा सा बताना पसंद फरमाएंगे कि हम किस कीमत पे पेट्रोल ले रहे हैं और किस कीमत पर फरोख्त कर रहे हैं। और नंबर 2, मिसिंग पर्सन के हवाले से अभी बहन हमारी ने एक सवाल किया है, तो कितने मिसिंग पर्सन अभी तक हैं जो जिनकी आपके पास में इंफॉर्मेशन है? देखिए, मिसिंग पर्सनस की जो फिगर्स हैं उसके बारे में, और दूसरा सवाल था आपका कीमतों के हवाले से। मुझे ये मालूम है, जो मैंने आपको बताया, कि जो कीमतों का जो फ़र्क आया है पिछले 15 दिन का, उसके तहत ये कीमतें तब्दील की गई हैं। लेकिन मेरा अंदाज़ा ये भी है कि
जो पिछले 15 दिनों में हमारे रुपए की बेकदरी हुई है, डिवैल्यूएशन हुई है, उसका भी एक इम्पैक्ट है इस फैसले पर। जो एग्जैक्ट जो एदाद व शुमार हैं वो इस वक्त मेरे पास मौजूद नहीं हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं ये दोनों जो है वो ट्वीट कर दूंगा या प्रेस रिलीज के तहत जो है वो आपको ये मालूमात हम दे देंगे। लास्ट क्वेश्चन सामान्य रूप से ये बताइएगा कि जैसा कि आपने भी कहा और आइन में भी वाज़ेह है कि मौजूदा जो निगरान हुकूमत का है उसका बेसिक जो काम है वो आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद है, जिसके लिए मीडिया का भी एक आज़ादाना जो किरदार होना जो है वो नागज़ीर है। गुज़िश्ता दोनों अदवार में हमने देखा कि जो बात होती रही है कि हुकूमत जब अपोजिशन में होती है तो वो मीडिया के लिए बड़ी अच्छी बातें की जाती हैं, लेकिन जब हुकूमत में आती है तो उसकी भी वही पॉलिसीज़ होती हैं कि मीडिया पर पाबंदियाँ भी होती हैं और बहुत सारे दीगर इक़दाम भी। एक तो ये बताएं कि निगरान हुकूमत की मीडिया के हवाले से पॉलिसी क्या होगी, बिल सभी जो कौमी असम्बली में और उसके बाद वो कायदा कानून की शक्ल अख्तियार कर गया। कैमरा तरमीमी बिल 2023 मंजूर हुआ जिस पर अमल दरामद के हवाले से भी चैलेंजेस होंगे मौजूदा हुकूमत को। एक तो इस हवाले से अपनी जो पोजीशन है वो बता दें कि क्या होगी। दूसरा, साबिक़ हुकूमत की जानिब से एक इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल कायम की गई थी और एक एपेक्स कमेटी जिसका आर्मी चीफ भी हिस्सा है, तो ये बताएं कि आज एक नई इक़्तिसादी बहाली के लिए कमेटी तश्मील दी गई है, क्या वो एपेक्स कमेटी बदस्तूर काम करती रहेगी या कि उसको ख़त्म कर दिया गया है और अब ये नई कमेटी जो है काम करेगी? देखें, जो पिछली हुकूमत के जो अहम मुआशी फैसले हैं उनका तसलसल जो है वो हमारी जिम्मेदारी है। हम अपने तौर पर कोई नई पॉलिसी, कोई नया डायरेक्शन दे नहीं सकते। जो जिस कमेटी का जिक्र किया गया ये हमारी कैबिनेट की अपनी कमेटीज़ हैं जो कि जो असल जो पहले से इदारे मौजूद हैं उनकी मदद करना है। हमने कोई नए इदारे कायम नहीं करने, जो हैं उनके तहत ही हम चलेंगे। हमने पहिया ईजाद नहीं करना। सर आप ये बता दें कि जिस को हम जानते हैं वो प्रो डेमोक्रेट, आज़ादी साबत का अलमबरदार और एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, जबकि वज़ीर-ए-आज़म के बारे में हमने जाना है वो कैडेट कॉलेज से लेकर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिशमेंट ग्रेजुएट हैं, उनका तर्जुमान बनने का अहदा कबूल करना मुश्किल फैसला था आपके लिए? सर एक क्वेश्चन और ले लीजिएगा। इंतजामिया जो है पेट्रोल पिछली दफ़ा 272 जब हुआ उससे एक से पहले भी हुआ था, रेट बढ़ा दिए गए। आम बंदे को जब पेट्रोल वापस कम किया गया 9 रुपये तो कोई सस्ता नहीं किया गया। अभी दोबारा 272 जब हुआ तो महंगाई जो मार्केट के अंदर अस खुद महंगाई की जा रही है उसको मौजूदा हुकूमत कैसे कंट्रोल करेगी, उस माफिया को कैसे नकेल डालेगी? मेरे सवाल का जवाब देखें, मैं किसी ज़माने में प्राइमरी स्कूल में भी था, तो उस ज़माने में मेरी क्या हरकतें थीं उसका जवाब मैं आज नहीं दे सकता। आज मैंने आइन और कानून का हल्फ लिया है और मेरी कुछ ख़ास जिम्मेदारियां हैं जो मैंने पहले बयान कर दी। इसलिए मैं ज़िम्मेदार हूँ उस वक्त से उस वक्त तक जब मैंने हल्फ उठाया है और जब तक मैं अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करके चला नहीं जाता। जब मैं आपकी कुर्सी पे बैठा हूँगा यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर लपेट के, फिर मैं भी आप ही की तरह से सवाल करूँगा। हाँ, इत्तलात और नशरियात मुर्तज़ा सोलंकी की काबीना इजलास के बाद